जोहार तोहर सबकर स्वागत है यूट्यूब चैनल कुड़माली अखड़ा महान हमरा देखे हो कहनी जुड़ती पथी ले कहनी गिला जेटा में हमरा देखी चुकली हो शिकार सबरनाखा नदी जनम सियार एक चौछाली भाई भाई जेनी जगावान और आज कर ए भाग महान हमरा देखो 6 नंबर कहनीटा जेटा है कि छटपटी और ओके चिसले आथिक बसंत कुमार मेहता किना हेलो काहे कांदिहिस ओहिल्लाय रंभाके मन मारी कहले आर न पूछे मोर दुखे रावण कांदेस इ टूरा घरे एको दिन थल नहीं निते दिन कचकच किना तोर किसान अतेक लीलो जके आर हिया किना हेगला दुईटी बेटी छुआ जकर नाम हेके ओहिल्ला आर रंभा ओहिल्ला आर रंभा दु अलग कथा कहत ओहिल्ला रंभा के सुधिया गला जे कि किना हेलो किना लाई कांदिसला तखन रंभाय कहेगला कि मोर दुखे रावण कांदी सहे दमे कचकच करे मोर लोकटाए किना तोर किसान अतेक लीलज हेके दमाट लीलज ओके कोने पुराय पारते आर रंभाय कही देगला हिल्ला के जे कि मोर लोकटा दमे लीलज हेके तोके ओकर फरमास पुराय हेतु कतेक धोकरी देखला हो जैसे जैसे ओके देपसिक तेसने ओकर फरमास आरो बढ़ ले जाएगा किना है जैसे जैसे ओके देले जाए रंभाय तैसे तैसे ओकर फरमास आरो बढ़ ले जाए आर नी देले किना होए तोके मारो पिटो आर नी देले किना करता कहिगला मारो पिटो कहिगला मारा पिटा आर बाबा तबे घर के घर रहे देले नो चेंदड़ा घरे को बहु सुख नहीं नरक टाटका नरक आर ओकर संगे रही के रंभा को बहु खुश नहीं की सुखे नहीं की और नरक समान बुझे पावे सही मद खाए के डाउन सारा खन चेचाइत के रहत गिलपिल है के पिटा मारा तो ओकर ई गाते घेरदी तेल पैसा कौड़ी जे पावतो काबड़ाई के ले जातो আর কিনা করে রম্ভাকর লোকটায় মাতি কন দারু পি কন মাতি কন আবে আর রম্ভাকে খুবই মারেক পিটে আর মারা পিটা ওকর এসন অভ্যাস হয়ে গেলা হে আদত বনি গেলা হে কি হেরদি তেল মাখা এরকম হয়ে গেলা হে পয়সা কৌড়ি খুবই বরবাদ করে হাট বাজারে মলকি বুলত আর আরো ঘুরি আইকে নাচ নেচনি কসবিক সঙ্গে তই ওকে বারণ কাহিনী করছি আর কহিগলা রম্ভাই কহি দেখলা পয়সা কড়ি কর খুব বরবাদি করে আর হাট বাজারে যাইকন নাচনি সঙ্গে নাচি বলে তো ওহিলাই কহিগলা তো ওকে বারণ কিনা লাইনি করছি করে আর নি করে মানলে ন পেছুই আইজ হিয়া তো কাইল হুয়া আর রম্ভাই কহিগলা করে আর নি করে লেকিন মানতেও তবে না তো টাকা পয়সা কাহে দেছি मोरे की ना साध लागोलाही हाड़का बाक्सा ताड़ी दीर्घा कलगा झाड़ी झुड़ा हाड़ी कुड़ी ढूंढी जे पाव तो ले जातो आर कौन देख देखाने पेछु लुगा फटाक संगे संगे आर जे पारताक से ही किनी देतेन नीते आमास कौन काले एक आध दिने घरे रहता आर लाज न सरम मोके तो भूसड़ी भूसड़ी की लोग रकमो निबदताक कखनो होले काकरो संगे हाहा हिही हेल देखी तो मोर जीव कष्टी जाए तो কহিগলা কি অহিল্লাই কহিগলা তুমি পয়সা টাকা কিনা লাই দেশি তোর লোকটাকে তখন রম্ভাই কহিগলা মই কিনা সাধে পয়সা দেই ওই বাক্সা তাড়ি কোন আর হাড়ি কুড়ি ঢুঁঢি কোন পয়সা লেলে যায় আর নচনি গিলাকে ভালো ভালো লুগা ফাটা আর যেটা নি সেটা কিনি দেন তবে কেউ বগড়া লাথিক ন কিনা কাহিনী অঝা দেওনা করছিনলা তবে কিনা ওকে কেউ মোহনি দেলে আথিক তবে ন কোনো ভূতটা চাপল আহিক তো ओहिलाय आगू बटे कहेगला कि ओके केउ बगड़ाल हेता केउ मोहनी देल हेता न कोनो भूत चापल आहे तो एक बार चाउर देखाइलही झुपा कराही कहेगला ओझा देवना थिन चाउर देखाए जाए कहेगला देखी लेही सरला के ओकरो तो स्नेह हेत रहे ओकर जीव तो आरो तिताल रहे परसु दिने कथा सरला मरथिन आवल रही ढेरखिन बसल रही कतिक निजेक बिरताप कही सुनाय दिले আর হিয়া অহিল্লায় কহিগলা কি চাউর ওঝা দেওনা করে চাউর দেখাহি আর ও সরলা নাম করে একটি বেটি ছুয়া রহি সেই সরলা কর জিক্র কহে রহি সেই অহিল্লায় আর কহিগলা সরলাকে দেখিহি অয় তো এরকম তিতাল রহি ওকর লোকটা সঙ্গে আর ঝুপা ঝুপি করি কোন ওকর ভালো হেলে ওকর বীরতাপ অয় মকে একদিন सुनावे हेली सखा देवना कथा मय पूछेत रहे तो जे सखा देवना करल रसी আর হিয়া অহিল্লায় কহি দেখলা রম্ভা के जे कि सरला के मैं सुधियाल रही सखा देवना कर कथा আর তুইও যে একবার সখা দেওনা করলে রসিন
করলে রিহন তবে সেতিয়া ফাঁকেই কষ্ট আর অলুয়া খরচা অকর রাজি না হে के মকেই ঝুপে হেলি আর রম্ভাই কহি দেখলা कि मुइया सखा देवना तो करले रहो लेकिन फाके ही फालतू कर खर्चा हेले আর ওই না ঝুপে লাগি কোন মকেই ঝুপে হেলে ঝুপানে ক্রিয়া কাড়ে কথা কাকু কহে নি কি আর ঝুপানে যে কথা है कि উল্টা তো কহে কর লাইখো নাই के নিজেই আওট রাখো সে মুহে আড়ি দেওয়া ঝুপায়েক নামে ঘরেক লোকে কেসে কাহা রহে নি দেখতিন আর হুয়া দেবনাক সঙ্গে বুখল ছড়াক দল রহিয়ত একটু একা হলে দিয়া ফুকি নিজাইকে যে নিসিয়ে করে খোঁজত চেঁচাই করো নাইজনি আর না হলে বদনামের ডর আর অহিল্লাকে কহি দেখলা রম্ভাই যে কি ঝুপা নে ঘুয়া ভালো জায়গা না লাগে ওয়া দেওনা ঠাকুর সঙ্গে ছড়া ছড়া ছোয়ার হতলা আর ওরা দিয়া ফুকিকে রাইতে কর সময়ে যে নিসে করে খোঁজত গলত কাম করে খোঁজত আর বদনামের ডরে কাকু কহি দেও নি কুলাই ই ঝুপাঝুপি ওঝা দেওনাক বদল মরলটাই নিষ্ঠ কথা তুই ভুলিও কে আর হুয়া যাইস না তখন অহিল্লায় কহিগলা আচ্ছা এসন কথা কি তাহলে তুই হুয়া আরো কবৌ ভুলিও কে যাইস না তয়ও যেসনে ভাবে মোর চন্দ্রভাটুকে ফাঁসার ফুসুর করিকে লাইনে আনিহি তবে একর করবে কিনা অহিল্লায় কহিগলা কি মোর চন্দ্রভাটুকে ভালোভাবেই প্রেম স্বভাবেই সমঝায় বুঝাইকে লাইনে আনিহি তো কিনা করবে এবার কহিগলা করম কিনা কার্তিক মাসে আবে হেলাক এক বৈরাগী সাধু ওকর গীত মকে হিতে লাগলি আর রম্ভাই কহি সাহি যে কি কার্তিক মাসে একটা সাধু আবে হেলাক আর দমে সুন্দর একটা গীত গাবে হেলাক সেই গীতটা মোর হিতেই লাগলাহি নিতে খুকড়ি ডাকে অয় গাবে হেলাক আর নিতে খুকড়ি ডাকে কিনা করেইতে লাগো সাধুটা গাবে হেলাক তো গানটাকে শোনা হে কাহে রে মন বাউল আহিস কাহা অটকল ভরমে ডুবি ডামাডল এতনে রহো নাতা তোর উর তোর রহো তয় অকর চলল সে দোসরে ডহর সংসার এক রীত রে ভাই কবে কোন ফুচকত রে ভাই ভোটাল নেখিস একাই আওয়েক বেড়াই একাই আওলে সঙ্গে কোনো নি আনলে তবে রহে খোঁজিহিস সঙ্গে গুচাই দেহি মনেক ফেরি বিগি দেহি মায়াক ঢাপনি ছড়ি দেহি অকর চাহিনি কোন যে কবে কাকর জীবকে কাহে ফাফর দেখি অকর ভিনু ডহর গীতেক ভাব শুনি শুনি মোর নস নাড়ি গিলিক ভার ঘটে বুঝেক সচেক সমঝদারি বদলি গেলি ময়ো তার অঙ্গ হেলো পেহিল যে ভিতর এক সাদ রহি রহিকে জাগে হেলি সিরায় গেলে আর সভেক কামকে ময় হুলুকেই শান্ত রহিকে করে পারে লাগলো তখন রম্ভাই কহি সেই যে এহে গীতটা সাধুটাই বিহানে বিহানে গাবিত রহে সেই গীতটা মোর মোর হৃদয়ে বহুত পরিবর্তন আনলা হে মোর ভিতরে সমঝদারি আবে গেলা হে যে চিন্তাটা মই দিন রাত করে হেলো সেই চিন্তা সব শেষ হয়ে গেলা হে বেশ এখন তোর পুরুষ কিনা রকম তখন অহিল্লায় সুধিয়া গেলা আচ্ছা এসন কথা है कि তাহলে আজকাল তোরা কেসন আইয়া তোর পুরুষ তোর সঙ্গে কেসন ব্যবহার করে বেশ আহে তবে গীতেক ফলে আর মোর ভাবধারা বদলল দেখি লড়ুয়াই গেলা হে ঠিকে कहत নরমি আর সমঝদারি পাইতে আগুয়াই के কোনো পুরুষ দাঁড়াই নি পারত আর এখন নেচনি কসবিক পেছুই ঘুরাঘুরি সবে বন্ধ করি দেলে আহে রম্ভাই কহি দেখলা অহিল্লাকে যে কি আজকাল টুকু কম হেলা হে কিন্তু একদম সুধরল নাইকে মিন্তুক না কহে সেটা তবে এখন ঠিকই আইয়া অহিল্লায় কহিগলা কি তবে এখন ঠিকই আইয়া মিন্তুক না কহে সেটা কাইলে ঘর ছাড়ি পারাই হেলা কাইলে ঘর ছাড়িকে পারাই হেলা কহি সব কি মই এসন দেবদূত রকম বহু সঙ্গে রহেনি পারম আর কিনা কহি সাই অকর লোকটাই রম্ভাকে কি দেবদূত রকম এসন বহু সঙ্গে মই রহেনি পারম আচম্ভা কথা তবে এবার করবে কিনা অহিল্লায় কহিগলা তবে এবার কিনা করবে করম কিনা জিও না যায় ছটপটিক সাথ আপন লোকটাকে ছাড়িও আর কাহা যাম মোর বুইদ আর ভরসাও তো উহে একাই তো নিয়ানলে রহে মোকে रम भाई कहिगला जे कि आज छाड़ी के जिसने है के मोर लोग है के ओके छाड़ी के मैं आरो जाम कहाँ एकलाई तो मुके नहीं अनले रहे ओए तो मोर बुई दर मोर भरसा বাজনাক সঙ্গে বারাতিয়াহু সং করি আনো লাহাত আগ লাগুক বৈরাগী সাধুক গীতে আর ওঝা দেওনাক ভূতে এবার মর পুরুষের সঙ্গে কেউ নাচি ভুলতি তো অকর চুন্দিক চুল উখনাওবেন আর মর পুরুষকে ওহে বনাওবেন যে সন রহে মর বাপ আর হিয়া রম ভাই ওহিল্লাকে কহিগলা যে কি একলাই মুকে তো আনে লাই গেল রহে নি মোর লোকটা বারাতো সঙ্গে লেকন গেল রহে তো এসন আইগ লাগু গেছন সাধুকর গীতে আর যেটা আমি পছন্দ নি করেই সাহে ভালো নি ভাবেই সাহে আর ওঝা দেওনাকর তর তরিকায়
एबार मोर पुरुष संगे जे नचनी नाचती ताकर चुंदिक चुई लुखनाय कि सिराव भिंग मैं कही सही आर जेसन के तेसन मैं एबार बदला लेम। एबार मैं बुझलो झकझलेक जीवने जे जीव के मन मारा रोहाटा मरल समान के आर रंभाई कही सही कि एबार मैं बुझी गेला हूँ कि झकझलेक पृथ्वी जितना बर्दाश्त करी के रहे उतना मन मारी के रहे उतना लोके आरो बेसी सतावत से जन्ने जेन जेसन के ताकर संगे असने व्यवहार करना चाहिए। एठिनटाई हमर कहनीटा शेष होइगला। तो हमर कहनी कर प्रस्तुति तोरा के कैसन लागलोन हमरा के कमेंट के माध्यम में जनावे है। हमर चैनल में नवा जुड़ल है तो हमरा चैनल के सब्सक्राइब करबे है, सामने कर बेल आइकन टिके टिपी देबा है ताकि सभे अपडेट गिला पाते रहबे है आरो इसने वीडियो पावे के जन्ने हमर चैनल संगे जुड़ल रहबे है। धन्यवाद।